1 kg bilo kojeg mljevenog mesa s kojim raspolažete, ja sam koristio mljevenu svinjsku lopaticu. 2 pune male žličice soli, to je oko 20 grama, 2 češnja češnjaka, papar i ako imate malo čilija. Opcionalno ako imate dodajte 20 grama senfa, to je puna mala žličica. 1 velika jušna žlica ulja. Dobro promješajte i ostavite na sobnoj temperaturi do upotrebe nešto malo kasnije. Glavica luka srednje veličine. Malo svježeg kupusa, negdje oko 200 grama. 7-8 minuta. Pola male žličice šećera. Kratko promješajte minutu 2 i maknite sa strane do upotrebe nešto kasnije. Standardna čašica jogurta 180 grama, može čvrsti ili tekući, svejedno je. Mala žličica soli. 100 ml, to jest 1 decilitrar vruće vode. To je malo više za prst od polovice čašice od jogurta. Isto toliko i suncokretovog ulja, znači 100 ml, to jest 1 decilitar. Molim vas, nemojte samoinicijativno smanjiti količinu ulja u receptu. Sveukupno 480 grama glatkog pšeničnog brašna, to je pune 4 čašice od jogurta, kada u njih usipate brašno i poravnate odozgora nožem ili prstom kao sad ja. 1 standardni paketić suhog kvasca, 7 grama. Dodajte odmah sve brašno i miješajte kuhačom iz sredine prema vanjskom rubu posude sve dok se tijesto ne počne lijepiti za kuhaču. Onda krenite s rukom i budite bez brige, neće se lijepiti za prste. Posipajte s malo brašna odozgora i ostavite na sobnoj temperaturi najmanje 45 minuta pokriveno. Ali da ostane i sat vremena, ništa se neće dogoditi, budite bez brige, dapače. Klasičnu tepsiju promjera 33 cm premažite s malo ulja. Pecite u prethodno zagrijenoj pećnici na 190 stupnjeva, narednih 25 do 30 minuta, ovisi koliko su grijači u vašoj pećnici jaki. I to obavezno na nižem položaju pećnice. Tijesto nakon proteka vremena promjesite. Sada je promjer 50 cm. 2 klasična mliječna namaza, to je 2 puta po 70 grama. Dodajte neki topivi tvrdi sir za picu recimo. Možete i malo mozzarelle naribati u njega. Sada možete koristiti kečap, ali preporučujem spicy barbecue sos, nije skup i imate ga za 5-6 puta upravo za ovaj recept. Možete i malo čedara u listićima staviti. Sada okrenite na papir za pečenje, a po želji premažite razmućenim jajetom i posipajte sa sjemenkama sezama. Pecite odmah bez čekanja narednih 25 minuta u prethodno zagrijenoj pećnici na 190 stupnjeva i na nižem položaju pećnice. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji eventualno nisu stali u ovaj video, ali i preporuke za slične recepte koje bi volio da pogledate i naravno isprobate.